मनर कबाट हाय रे मनर कबाट आमर जिनकी पश्चिम ओडिशा दूसरा ग्राम रे हाँ दूसरा ने बड़ सान गुड़का बेलाटी थिले हमर छतिया को वर्ल्ड फेमस बेले ताकला पर यहाँ तांकर वीडियो वायरल एबे तावर गीत गुटे भगवान तांकर आत्मा को सद्बुद्धि सद्गति दियंतु से प्रभुंकर पाखरे हमर प्रार्थना हाँ तो से हमर कुनी छत्रिया भौणी जिन गीत गाई थी हाय गो मनर कबाट होय गो मनर कबाट मनर कबाट देई छे कुली मन मन राजा मन राजा मन राजा है देवरी ए मनर कबाट होय रे मनर कबाट ए मनर कबाट देई छे कुली मन राजा मन दादा मन कानो नाथ आए देवरी दिन बेले मुई देखुच तपन केबे आए रे गो मोर पराण धन दिन बेलिया मुई देखुच तपन केबे आए रे गो मोर पराण धन सते कबाट देई चाकुली मोर मन राजा मोर दादा मोर प्राण नाथ आए रे बली मोर मन राजा मोर प्राण नाथ मोर दादा आए रे बली मनर कबाट है तो मनर कबाट ए मनर कबाट देई छे कुली मोर मन राजा मोर दादा मोर करुणा करे देवरी गुबु गुरु चांग चांग पर सबके पत्रे भांग तो एंता भाबरे द्वापर जुगरे राधा गुरुवार दिन पुष्पवती हेतिए बोली करी राधा को लक्ष्मी बंती बोली कर कहे सत जे बहु राधा गुरुवार दिन रजवती हेतिले सत कथा है राधा लक्ष्मी बंती हेले केतेटा बार अछि तमे जानसो केते बेर हम जाने कोपा बेर नै कहबार गो बार बार सातटा बार रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि हां रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि एंता करे 7टा बार अछि इ 7टा बार रे केन बार दिन रजवती हेले काय पुण्य मिलसी केन बार दिन रजवती हेले शुभ केन बार दिन रजवती हेले अशुभ से कथा टिके कह अच्छा तुमे केन बार दिन हेछि मुई त रविवार दिन होइतिने ना गो तम मुई केनता मंगलवार दिन हेनी मागो इ तम पिला लोग माने भी रजवती होछ सोनो मेनी गो रजवती सुनबो हां रजवती इ रविवार हेले रजवती हो ननी अलाप आयुष तरपति हो ननी रविवार हेले रजवती सोमवार राजा दस हजार सोमवार राजा 10,000 पति भक्ता सुखे करे कर हो परकु करे से सती पण रहे तार हो सुवर्ण घर भागे
আসি বলছন গো নেই জিবাতন घर के नहीं जीवार নেই জিবাতন ये ना नहीं হ্যাঁ जहाँ आग पूर्व कवि पुराण पृष्ठ लिखि देछ হ্যাঁ तो जहाँ कही पुराण कथा कहबी হয় গো मोर मनरु खुली मन गढ़ा कथा मुई नहीं कहे হ্যাঁ হ্যাঁ रविवार हेले रजवती হয় গো अल्प आयुष तापति পতি सोमवार रज दश जार যার पति भक्ता सुखे खरे घर ঘর पर को करे से आदर হ্যাঁ सोमवार जे नारी यदि पुष्पवती हेतिबे হয় গো परर आत्मा के चिन्ह पारसन হ্যাঁ परर दुख रे दुखी হয় परर सुख रे सुखी हाँ। घर के लोक बाकटी आसबे हाँ। में तांको आदर करबा पई बहुत श्रद्धा হ্যাঁ হ্যাঁ खुरुक मुरुक नहीं हन मुरुक मुरुक जे तना भी गो चोल भी नहीं ना नहीं, नहीं, क्या बोले कहे में गो नहीं नहीं से नारी मानकर भारी श्रद्धा पर लोक रे হ্যাঁ मंगल रे रज दश जार হয় গো असती पण रहे तार তার असती पण बेले पर पुरुष के देखि लोभ करबा হ্যাঁ হ্যাঁ यदि पर पुरुष के लोभ कले निज हाँ। स्वामी सहबे के दुई गाड़ा चार गाड़ा पिटी देबे हाँ। ता लक्षण तांकर ए मंगल बार ही छु बेले छुआ पुतर में हेले भी छारी हेबर चांसती কিসি গো तापरे आसी गलाम তারপরে আসলা বুধবার आग बुधबारे जेउ नारी रज दश जार রজ দশ যার কি হো রজ দশ যার आहाना सुख भोग करे सुन सुज्ञानर শুণ সূর্য নর কি হো শুণ সূর্য নর एमा गुरुबारे जेउ नारी हेले रजवती হেলে রজবতী কি হো হেলে রজবতী आको से नारियो तैननी अटे लक्ष्मी मंती बुधबारे रज दश जार হ্যাঁ नाना सुख भोग करे তার যদি বুধবার দিনে ही छु হয় গো আমার বউ পৌঁছে যে পৌঁছে গো হ্যাঁ महाजन घरे ने सब তোর ঘর বালা ঘরে গাড়ি মোটর কার গাড়িতে বলবো তোর ঘর বালা अनेक प्रकार सुख शांति रे चीज তোর ঘর नारी বালা भी बॉडी कार वाला पे अब मोरंती सरकना पतर पणानी गुरुबारे हेले रजवती হয় গো सिनारी अटई लक्ष्मी बंती লক্ষ্মীবন্তী तापरे आसी गलाम শুক্রবার शुक्रबारे जेउ नारी हुए रजवती হা 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 से नारी अटई ननी अटे पुत्रवती शनिबारे जेउ नारी रज दश जार बंध्यापण रही थाए सुन सुजनर शुक्रबारे हेले रजवती हाँ, हाँ। से नारी अटई पुत्रवती হয় গো बेले गांधारी लक्षण प्यासी जे कम से कम पूरे 25 टा छुआ पुता हबा पिला सब कथा जानि तुमको टोकन जन्म करथिला काहे के मा करूथिला ना जे मुई ने बोल देने नेले मोर मा ओधा मुके फिटिंग करूथिला ना ପିଲା ଛୁଆ ଲାଗି ଟେନସନ ନେଇ शनिबारे रज दश जार ହଁ बंध्यापण रही थाए तार হয় গো नारी मानकर लागि तीनटा बार हला सेवा ହଁ रविवार হয় मंगलवार हाँ। शनिवार ହଁ इ तुमर मन के काज হয় গো ତମେ রবিবার দিনে যে নারী রজবতী হেবা হুম। তার স্বামীর অল্প আয়ুষ আছে বলি করে ডরৌছ যে মুই তো নূয়া নূয়া বিয়া ହେଇছে क्या जे मासे के ने पूर्वा মোর মনুষ মরি গেলে মুই কেনতা করমি ए दूसरा मनुष्य गोटे ढोका माथि काटा लागिছে एटा के तो मोरा मुआ में बोलु छी देखो मोरता बेले बोले ये नहीं ହଁ हेंता नहीं से रे হয় तुमे बार र कथा सिना पचरा हाँ। मैं कहि देली जदि अशुभ बार हेतिले भी तुमे चिंता नहीं करो କାଇଁ ହେଲା ଯେ जदि नारी जदि ठीक समय ହଁ ठीक नक्षत्र हाँ। ठीक लग्न हाँ। ठीक तिथि रे ହଁ नारी जदि पुष्पवती हेतिबे হয় গো से दोष माने जेन तुमको कहली ना हाँ। से दोष माने कटी কটি जाय যাইছে हां केनी ने करले भी जते खर्चा तो मैं काटी देबी তুই কে পণ্ডিত যে কাটবরে কাটছ दोष कटी जाय जदि नक्षत्र हिसाब रे नारी पुष्पवती আসলা তো केन पुराण रे लिखा अछि अरे ही परि जानो ये तुमर बहिरो হয় गो इथिर लागि तुमे चिंता करूछ मधिर दांत जे नहीं न हो मारा कोट मो चापे लागो एही परि जानो एको राण र विधान आहे गीता रति शास्त्र पुराण रे रहिछि प्रमाण आहे जन रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं चोरी से आना चुपके से जाना अच्छी नहीं दे लगी मुझसे शादी करोगी क्या मुझसे शादी करोगी
ବାଳକଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ହଁ, ହଁ। ସେ ବାଳିକା ଅଙ୍ଗରୁ ଅଷ୍ଟ ରୋଗୀ 64 ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତି ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୋ ଏକବାର ହରି ବୋଲ ଆଉ ପ୍ରେମ ସେ ଏକବାର ହରି 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 ବୋଲ। ହରି ବୋଲ ଇମା କରଞ୍ଜ ପତର କଳା ଚାମୁରାଲି ଗାଈ ଖାଇ ଗଲା ବାଜେ ସାଗଧ କୁଲା রাধা কৃষ্ণ লীলা আরম্ভ হেলা এবে আসিবে শ্রীকৃষ্ণ লীলা আরম্ভ হেলা উলি 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 মাতা মানে শুন ধইলা কলি গো শুন ধইলা কলি রাধা বাড়ি আমি যাউছু চলি মাগো বারে দিও হুল হুলি যাউছু চলি হরিব মসিন বিল কেন কইছ আসলে কোয়া যাব আসলে ই মোর মামু ननी के पचरासी गो भणी भुणा गले सब कथा के सुर करू তোর ননি গোটে কম্পু তোর ননি রীতি নাই কম্পু সিসি ক্যামেরা গোটে ফিটিং করে ই মোর মামু গো মামু होए गो मोर गेल हमको नहीं नहीं चारा गो भल करी बजाबो मैं तुमको 50 टंका देछि घर के जी मोर मामू गो मामू होय गो मोर गे मामू हमको नहीं छाड़ा गो पिला के जिम के कहीं नहीं सहा के करबा कहीं नहीं सहा के करबा जानी छत कते बुझामू ए मोर मामू गो मामू होय गो मोर गे मामू ছাড়া গো গোবিন্দ 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 পদু গলুছি মকরন্দ রাধা কৃষ্ণ দ্বয় ত্রিপুরুষা রাধা কৃষ্ণ দ্বয় মাই বড় যা রাধা জন্ম কলা কৃষ্ণকে সুত বাইলা কইছে আজ্ঞা কা বলুছন কি রাধা ঠারু রাধা জন্ম হেলা ভাই ভৌণী শুণ শুণ মোর জন্ম কা হ্যাঁ ଯିବା গো হ্যাঁ ঠিক আছে ভাই ভৌণী রাধা কৃষ্ণ দ্বয় ত্রিপুরুষ রাধা কৃষ্ণ দ্বয় মাই বড় যা রাধা জন্ম কলা কৃষ্ণকে সুত বাইলা কংস হ্যাঁ 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 আবা গো গোবিন্দ 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 পদু গলুছি মকরন্দ সে মকরন্দ পান করি হেলে তরিলে রজন
ব্রজনারী কপয়রে চিত মথাও নিরন্তরে চিত নিরন্তরে থাও কৃষ্ণ বলি জীব যাও হ্যাঁ কৃষ্ণ বলি যাও জীব মতে উধর রাধা ধব বিহারী লাল কি গ্রামবাসী সমস্তଙ୍କର মঙ্গলমୟ হো বল আনন্দে কবার হরি হরি বল এই গ্রামবাসীଙ୍କର ମଧ୍ୟ মঙ্গল ହୋଏ কবার হরি হরি বল হরি হরি বল হে ସୁରନାନୀ ହଁ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ ନାଇଁ ବୋଲି ଗো ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖାଅ ପିତା ଜାଣ ନ ଜାଣ ପଢ ଗୀତା ଗୀତା 84 ଜୋନି ପାର କଲା ପରେ ହଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ ଦେଇଛନ୍ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ମାନବ 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 ଦିହେ ଦେଖି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଭଗବାନ ହଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ ମାତ୍ରକେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଆମେ ସ୍ନେହ କର୍ମ ଶରଣାଗତ ଯିମା ହଇ ଗো ତେବେ ଯେକରି ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇମା হে মন ভজ থা তুই হরি নামে হয়ে আরে হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরি গো ভলে হরি বলি দেখুন হরি পলে এলে যে हरी वाले नोट दिया सुनना को হরি বলো হ্যাঁ মোটা গুটে সেটা উঠি কহ তা গুটে কহব গুটে কহ সূর্য চন্দ্র সূর্যর বাপা মা সব আচ্ছা সূর্যঙ্কর চরিত্র ঠিক আছে হরি হে গুহারি করিবি কাহাকু হরি গুহারি করিবি কাহাকু पिन कोड दे आगे आगे छुआर निमंते आहार आनिली आहार गिरिला छुआको हरि बोलाके हरि धाई आसुछन हरि अटे भेक हरि अके सोम हरि सिंह हरि नारायण हरि बेले बहुत प्रकार अच्छे हरि बेले बनर मांकड़ को भी हरि संगे तुलना करिछन गुटे सर्प को भी हरि संगे तुलना करिछन गुटे बेंग के भी हरि संगे तुलना करिछन भेको के भी आ गुटे भेक बेले भेको बेले से कुलिया बनी लोके को से भी हरि आ भगवान नारायण को भी हरि पांचटा हरि अच्छन विश्व ब्रह्मांड रे तो से हरि महाशय सम्मान सहित 50 टंका प्रदान कले बोल आनंदे कबार आज सूर्यंकर चरित्र जीवा बुझी पारुछ ननिल हे मन भजो था तुई राति दिन रे अरे राधे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम एमन भजता हरि नाम रे हरे कृष्ण हरे राम एमन जपता तुई राति दिन रे राधे कृष्ण भजले पाइबु अचल भक्ति जपिले पाइबु अचल संपत्ति रे अचल एतते नदनी पे काल जमरे हरे कृष्ण रे राम
রে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ। হরি নামে কি রস ଅଛି পান কলা লোক সিনা জানিছি আগ হরি নাম যে সংসার রে সার হরি নামକୁ ধরি ভব উদ্ধার ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନନି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ। ଆମର ଯେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଚୂରାକରଣ କରିଥିବା ଉପଲକ୍ଷେ ବେଞ୍ଜାରେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଇଛି। ଆଜି ଯାହା ଯିବା ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଆଲୋଚନା ହେବ, ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେବା, ନୀତି ଶିକ୍ଷା କଥା ଆରମ୍ଭ ହେବା। नारी शिक्षा जीवा नीति शिक्षा जीवा पुरुष शिक्षा जीवा सब शिक्षा जीवा से 108 ସ୍ୱର ମାରିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଭୀଷ୍ମକୁ ସ୍ୱର ସଜ୍ଜା କଲା ସମୟରେ କେତେଟା ସ୍ୱର ମାରିଥିଲେ ବାବା କହିଲେ ଯେ କଥାରେ କହିଦେଉଛେ ଭୀଷ୍ମ 10 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପାପ ନାଇଁ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ପାପ କରିଥିଲେ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କୁ ସରସଜ୍ଜାରେ ମରବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଅର୍ଜୁନକୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ପିତାମହା ଭୀଷ୍ମ ଯଦି ମାଟିରେ ପଡ଼ିଯିବେ ବେଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ହୁଲୁସ ତୁଲୁସ ଯିବା। ଅର୍ଜୁନ ତମେ 108 ସ୍ୱର ମାରିକରି ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ସରସଜ୍ଜାରେ ବିଛେଇ ଦିଅ, ସେମାନେ ଶୋଇବେ ବୋଇଲେ। ତ 108ଟା ସ୍ୱର ମାରିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ସରସଜ୍ଜାରେ। चंद्रसेन बाहर करमा आम टाइम अच्छे ना फिर आम 2 बजे बंद कर दिल तुम हबल भाई सकाल तो 4 लोकर नाट एटा अधिक लोकर नाट नहीं ना ए माराधिका बोइले ननंद सुन हो मो रजवती कथा कहूची सुन आग 12 वर्ष पिता घरे मोती माघ मासरे रजवती हेली आग मोला नक्षत्र अटे दिन गुरुवार शनि हो पुष्पवती हेली सही दिनर मन टिके श्रुता कर हो ननंदे मन टिके श्रुता कर। भानु राजा पद्म फूल उन्नी करी स्त्री चंचला के देले 12 वर्ष पूरी गला 12 वर्ष पुरला परे माघ मास गुरुवार दिन मूला नक्षत्र मु पुष्पवती हेथिलो आगो सुचित्रा सखी को संगरे धरी होननी देख तो मणि भद्रा नदी फूल को गली आगो 12 फूल फल सेठारे बांटिन सुरभि गाईर मल मूत्र आनिन 7 थर अंगे करिले पण से जले मु स्नान करी से जले मु स्नान करी सोजन बुढ़ा तेरी जान बुढ़ा तेरी जान जदि तुम मने पड़ते नहीं इटा पद्म भूगोल पुराण को देखी बजाई एनली 11 अध्याय 62 पृष्ठ मन धारण कर लेखा मन धारण कर लेखा कर देह सकाल करीब देखा सकाल करीब देखा कर देह दिल की रानी कोई बात एक आशा बारमा तोर दिन गीत गौ रे गारसा जाए तमोर बाजी रे कालिया सेठाने मोर
জীবন যেতা চালি এ মোর কালিয়া সেঠানে মোর জীবন যেতা চালি বর্দে উলট পাতার পড়ি বর্দে উলট পাতার পড়ি মুড়ে যায় তামর বাতিরে কালিয়া সেঠানে মোর জীবন যেতা চালি হে মোর কালিয়া সেঠানে মোর জীবন যেতা চালি 22 পাহাড় চগলা পেরকে 22 পাহাড় চগলা পেরকে গোর যায় তামর খসিরে কালিয়া আমার রোহন সাহু নীলাথর নামরে 20 টଙ୍କା প্রদান କରିଛନ୍ତି বল আনন্দে কবার সেঠানে মোর জীবন হে মোর কালিয়া সেঠানে মোর জীবন চালি বড়া দিন ভাবিଥିଲି মুই তো কিচবি বলি তোর রথে বিজে করি আচ্ছা তুমি প্রভু জগন্নাথ এটা মঙ্গলসূত্রটি আনি দিয়েছেন গুলাবিটাকে মঙ্গলসূত্র নিয়ে সরে বেড়ি এটা চকলেট সূত্র বড়া দিন ভাবিଥିଲି মুই তো কিচবি বলি তোর রথে বিজে করি আচ্ছা তুমি প্রভু জগন্নাথ সে রথ দেখিছু গোর যায় তামর খসিরে কালিয়া সেঠানে মোর জীবন যেতা চালি এ মোর কালিয়া সেঠানে মোর জীবন যেতা চালি সেটা হচ্ছে ইচ্ছাময় হরি তাঙ্কর ইচ্ছা নেই হেবার পর্যন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরে গছপত্র ମଧ୍ୟ নেই হেলে তোর দয়া কলে হরি পঙ্গু যে লঙ্ঘি পারে গিরি মଣିଷଙ୍କର ହେଲା কর্তব্য ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଲା ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକବାକେ ପଡିବ ଆମକୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରବାକେ ପଡିବ ଏ ମୋ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ আর ভগবানଙ୍କର ইচ্ছা হি কলা বদন মনমোহন গুহারি শুণ কলা বদন মনমোহন গুহারি শুণ কলা বদন মনমোহন গুহারি শুণ কি পাইব পতি চাপণ কাহেলা যে প্রভু ডাকেলে শুণ কি পাইব পতি চাপণ কাহেলা যে প্রভু ডাকেলে শুণ এ কলা বদন মনমোহন গুহারি শুণ কলা বদন মনমোহন গুহারি শুণ
ବୋଲି ଡାକିଲେ ମୁଠି ବସ୍ତ୍ର ତାକୁ ଦେଲ हे घोर बने प्रभु मोर बोली डाकिल तड़क कने सुधिल पुरुष बास्तले द्रौपदी डाकिले मुठी वस्त्र ताकू देल कही लागी महाप्रभु हेउछ मौन काहेला जोगिरी धारी हो गुहारी नहीं सुन मुकुंद हरि तई तारी ए पादे पशु छे मुई शरण कला बदन मन मोहन हो गुहारी सुन ए कला बदन मन मोहन हो गुहारी सुन देख देखले देख कहले कह माँ को डाकलू माँ नहीं सुनली कि पापा को डाकलू पापा नहीं सुनली है कौन? इने भगवान को जिते आतुर ही को डाकले भी भगवान नहीं काहे सुनली हला जे नहीं सुनो इटा होचे घर कली जुग हाँ, हाँ। सत्य जुगरे ध्यान है कौन? त्रेतया जुगरे यज्ञ यज्ञ द्वापर जुगरे सेवा सेवा। आ कली जुगे केवल